Slovenska Germanija je još jedna knjiga koja otkriva skrivenu istoriju Srba. Autor je dr. Ivo Vukčević, univerzitetski profesor, rođen 1935. u Njujorku kao pripadnik treće generacije naših iseljenika u Americi. Stara Crna Gora, okolina Cetinje. To se zove Moj su iz Crnica. I to je mjesto gdje ima dobro vino i dobri ljudi. Izvori za ovu knjigu, čiji je podnaslov Ispitivanja o poreklu i ranoj istoriji Srba, su engleski i nemački autori. Ja sam samo uzeo njemačke izvore i pravio neke organizacije te i onda to sve išlo po sebi. Kako bi rekao, bez veliko učestvuje od sebi. Dr. Ivo Vukčević je tek kao penzioner Asocijacije američkih univerziteta od svoje 62. godine uložio vreme i novac u istraživanja koja se tiču srbistike. Pre toga to nije bilo moguće. Sve kad se govori o Slovenima, to moraš biti vrlo oprezno. Jer na mnogi zemalje ne voli da to čuje. I ako previše govoriš o tome, nećeš imati posla. Znaš, tako ti je to. Ja ću vam dati jedan slučaj. U 1952. godinu bio jedan mlad oficir, naš čovjek, Srbin, Crnogorac. On se zvao Mihajlo Radulović. Bio fantastični čovjek i kao vojnik i svemu. Pa su neki ljudi došli u njegov kuću i kaže ne možeš biti oficir više. I on pita zbog čega. Kaže zbog toga što je tvoj otac čita srpske novine i ti si prijatelj za svog ocu. I to je previše bio za njih tada. I onda on je izgubio položaj. To je bio za vreme McCarthyizma, ne znam ako ste čuli za to. Da. Ali neki ljudi koji su bili protiv McCarthy, oni su doveli Radulović da ide na televiziju i da ipak dobije svoj čin na se, ali to je slomio njegov život u Americi, znaš. A ja ću reći jednu drugu stvar. Ako ti kao profesor na univerzitet bi govorio za koliko Sloveni su poginuli u Drugi svjetski rat, na primjer koliko Rusa, koliko Poljaka, koliko Srba, Jugoslovena, ne bi dugo pričao o tome tamo. To se ne smije. Ne smije. To je neki antagonizam, znaš, ili interese, znaš. Možda će proučavanje predgrčke i predrimske civilizacije obnoviti razumevanje naše sopstvene prošlosti, nada se profesor Vukčević. Pa, znaš, još to nije načisto kako, ali u Njemačka ima dvije škole. Jedan da smo mi došli iz Njemačku ovdje, ili iz sever ovdje, a ima jedan veliki njemački naučnik koji se zove Kunstmann, Heinrich Kunstmann. On misli da su Sloveni došli iz Balkana i pošli na sever i na istok i na zapad. Da. To nije već, to se bori još. Jednu stranu kaže ovako, drugi ovako. Polish and German scholars and Czech. Nemački, poljski i češki naučnici they established oni su ustanovili, znači a very close relationship ustanovili su vrlo usku vezu between Slavic